नमस्कार आणि येवकार. पयलो आमी इंट्रोडक्शन दिता. मायसेल्फ शैलेश नायक, रिव्होल्युशनरी काँग्रेस पार्टी साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी. तसोच म्हाज्या लेफ्टान रायटान आसा गितेश गांवकर, जो जावन आसा सावड्डें कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लॉक प्रेसिडेंट. लेफ्टान आसा विश्वेश नायक, जो जावन आसा पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी. आणि लास्ट आसा प्रेमानंद गावडे, जो जावन आसा पार्टीचो एसटी विंग प्रेसिडेंट. आयज जो मुद्दो आसा जो प्रेस घेवपाचो व्हेरी इम्पॉर्टंट, तो म्हणल्यार जे टॅरिफ हायक जे पॉवर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरान जे सांगला 4%, सो तेजेर आयज आमी प्रेस घेता. तो कितें म्हणटा मिनिस्टर की हे जे आरसी जे ते कमिशन आसा तेंचे घालता की तेणी वाडयले म्हणून. तो हेय म्हणटा गोंया बाकी स्टेटी पेक्षा हे कमी आसा, जो रेट आसा ते कमी आसा तेणी वाडयले म्हणटा. सो हांव ताका सांगूंक सोदतां, आयज गोंयकार जे कॉमन गोंयकार, एक नीज गोंयकार, एक कश्टकरी समाजाचो प्रत्येक गोंयकार आयज खंय तरी बेकार आसा. म्हणजे शिकवण्याक तुमी पळयलो जो आमचो एवरेज आसा ती गोवा नंबर 1 आसा, ऑलमोस्ट 8 to 9% आसा आमचे. जाल्यार भुरगीं शिकून बेकार आसा. आवय बापूय थोडी खंय तरी दिसवाड्या काम करता, बाकी काम करता, पण प्रत्येक आपचे जे हे आसा जे टॅक्स पे करता, जावं इलेक्ट्रिसिटी कशें आसता ते पे करता, पण थोड्या कडेन अशें जाल्लें आसा थोडे त्रास दिवपाना, हे बर्डन दिवपाना. पूण आयज आपल्याचें घेयनासतना दुसरी सायडीच्यान खंय तरी वाडोवन खंय तरी गोंयकारांचेर एक वजी दिवपाक सोदता. कित्याक इतले लोड आसा, प्रत्येक गोंयकार आयज खंय तरी त्रासां पडलेलो आसा. आयज तुमी पळयलां आसतलें इवन जीएसटी बसून खंय तरी हेच जो आयज खंय तरी एलायन्स आसा बीजेपी, जेन्ना खंय तरी जीएसटी जो वाडयला कोणे हेणीच वाडयला ना, आयज खंय तरी देंवयता तेजे उत्सव मनयता. इवन फूड आयटमाचेर जीएसटी वाडोवन लोकांक त्रास केले तेणी. जो तशेंच मागीर तो कितें म्हणटा, तो एक्चुअली आतां खंय आसा तेन्ना केन्ना तो म्हणटा जीआरसी जेन्ना वाडयलो म्हणटा तेणी आयज खंय तरी अपील जावं प्रोटेस्ट करपाचें एज अ मिनिस्टर, एज अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. तेणी खंय तरी लोकांक लागून तेणी फायट करपाची, पण तशें आमी दिसना. कित्याक ट्रस्ट आसा ढवळीकर ट्रस्ट, तेजेर कितले फंड आसा. कित्याक आयज अशें दिसता हे फंडा मातशे कितले कोटी आसतले. तेणी पयलीं तो PWD मिनिस्टर आसलो, 20% तेगे फामाद जाले ते ट्रस्टाक गेले आसतले. बाकीचे आतां लास्ट टायम अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें आसा गोंयभर, ते कोट्यांनी तेणी दाखोवचें बाबा खंय तरी इतले ट्रस्टाक कितले फंड आसा. कित्याक लोकां कडेन जावपाना. तुमी जर हे 4% वाडयता लोकांक पे करपाक जावपाना. कित्याक तुका सांगलां लास्ट टायम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितलेशे गोंयकारांचे कट केल्ले आसा, लोक कार्डां रावता म्हणून. मागीर अशे खुबशे इश्यू आसा जे आमकां गोंयकारांक त्रास जातले तेजे आमी निशेध मारता. तशेंच म्हाज्या वांगडा आसा जो आमचो गितेश गांवकर, तेजे कडेन मागता 1-2 शब्द उलोवपाक म्हणून. येवकार सगळ्यांक. आयज जे आमचे गोंयचें सरकार आसा, डबल इंजीन सरकार, बीजेपी सरकार, ते अक्षरशः लोकांक पिशांक काडटा, लोकांक फटयता. खुबशा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे भुरगे जे आयज मायनिंगेचेर डिपेंड आशिल्ले ते आयज तांकां काम मेळटा काय ना ते पळयता. आयज ते दिसवाड्याचेर कामां वयता, ते दिसवाड्या आयज तांकां काम मेळ्यार पयशे मेळटा. जर तुमी जर अशेंच जर वाडयत रावले, लोकांनी काडपाचे कशें दिसचे, कितें मेळटा कितें सेवींग करता तें तुमकां व्हरपाचें आनी लोकांनी हेचेर चिंतपाची गरज आसा. तशेंच लायटूच लायट येता ते तुमी वाडोवन दिला आनी तेंच्यानी मागीर हेचेर वाडोवन बील भरपाचें. तर आमी हेचेर निशेध करता आनी गव्हर्मेंटान हे जे वाडयलां पॉवर टॅरिफ जे वाडयलां ते स्टॉप करचें. देव बरें करूं. सो मागता आमचो विशेष उत्सव सेलिब्रेट करता. जसं शैलेशान म्हणलें की हेंच्यांनी वाडयला, हेंच्यांनी देंवयला आणि हे जीएसटी उत्सव सेलिब्रेट करता गोंयभर. एक निर्लजाची एक तेंच्यांनी सीमा गाठलेली आसा. हो जीएसटी उत्सव तेंचो आतां एक सोंपपालो आसतलो. आतां तेंच्यांनी शॉक उत्सव सेलिब्रेट करपाचो, जो लोकांक जे गोंयकारांक हेंच्यांनी पॉवर टॅरिफ वाडोवन जो शॉक दिल्लो आसा तो उत्सव सेलिब्रेट करपाचो. कित्याक हो सरकार डब्ल्यूआरसी कमिशनाक हे सरकारान प्रपोज केला. हे सुदीन ढवळीकर पॉवर मिनिस्टर आसा तेणे प्रपोज केला आणि हो बिल हायक जाल्ले आसा. आयज 1 तारखेच्यान तेंच्यांनी ते स्टार्ट केल्ले आसा की बिल हायक करते म्हणून. हेंच्यांनी आतां कितें सांगता की आमी हे करूना, ते वयल्याच्यान येयला म्हणून लोकांक पिशांक काडपाचे बंद करचे, जे आमच्या आमदारांनी काडलेले फाटल्या फावटी असेंब्लीन की जवळ जवळ 142 जो पेंडिंग आसा येवपाचे जे
जे तेंच्यांनी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आसा तेंची बिलां ही ओव्हरड्यू जाल्ली आसा 142 crore सुमार ही तेंच्यांनी अजून पर्यंत रिकवर करूना. मागीर तशेंच जे कमर्शियल युनिट्स आसा कमर्शियल तेंच्या 122.84 crore सुमार. मागीर डोमेस्टिकाचे 85.42 crore सुमार. हे सगळो असेंब्लीचो डेटा हेंचे गव्हर्नमेंटान दिल्लो डेटा. हे डेटा विरेशान आमचो आमदार आसा तेणे हो असेंब्लीन काडलेलो. पूण सरकार इलेक्शन आतां ते पळयता कितली वर्सां आसा कितले म्हयने आसा ते इलेक्शना कडेन पयलीं तेंच्यांनी हो लोकांचेर शॉक दिल्लो आसा आनी एक सायडीच्यान ते दाखयता की आमी जीएसटी उत्सव साजरो करता म्हणून. हो लोकांची क्लियरली थट्टा आसा. चड पयस वचना. पावर मिनिस्टर फोंडा म्हालाचो हो पावर मिनिस्टर आपल्या ट्रस्टाचे मार्फत आयज लोकांची कितलीशी बिलां भरता ती तेणें सांगची. जर लोकांकडे वता म्हणटा एक झळ आमी सोदची पडटली म्हणून 4% म्हणजे ते वर्सान वर्स 4% वाडोवन ते 5 वर्सांनी 20 थोड्यांचे कडेन ईव्ही गाडयो आसतल्यो. हे जर पळयत जाल्यार साधारण युनिट आसा ते 400 युनिटां बरें आसा. आणि हे 400 युनिटाचे तेंच्यांनी जर ते युनिट ओवर 500 गेले जाल्यार ते 400 गेले जाल्यार ते जवळ 5%चेर ती पावता. ती तेंच्यांनी हायक केली ती. नॉर्मल मनशाक सद्याक बील येता ते 1800 ते 2000 हेजे भितर बील येता. आणि हे प्रत्येक घरांची परिस्थिती आसा. कितकीशे घरांनी हेंच्यांनी लायटी कट करून उडयल्ले आसा. जे ते लायटी कट करनासतना ते बाकीचे जे हे आसा तेंचे कडल्यान गव्हर्नमेंटाचे जे पेंडींग उरला जावं कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटान जे पेंडींग उरला तेंचे कडल्यान ते रिकवर करपाक शकताले. पूण तेंच्यांनी ते केल्ले ना. तेजेर तेंच्यांनी हे वाडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. जेन्ना हे 20%चेर पावतले तेन्ना जर 3000 to 4000 जर बील भरपाक गेले जाल्यार घरची परिस्थिती कशी जातली. म्हणल्यार हेंच्यांनी चिंतलें इतकें की एक व्हडले तेंच्यांनी एक सेलिब्रेशन करप. कितें आसलें सेलिब्रेशन व्हडली सेलिब्रेशनां तेजेर पयशे मोडप आनी लोकांक अशें करून लोकां कडल्यान लूट मारून हे पयशे घेवप आनी खंय तरी एक थोडे लोकांक दाखोवप की आमी तुमचे तारणहार म्हणून. हे सुदीन ढवळीकरान पयलीं तारणहार जावपाचें बंद करचें. फाटले एकाक सांगलेलें की तुजे ट्रस्टान जे पयशे हांव म्हणटा ओडलेले आसा पयशे लोकांचे बोल्सांचे लोकांचे कश्टाचे लोकांचे रक्ताचे जे पयशे ओडलेले आसा ते तुज्या ट्रस्टान कशे पावता आनी ट्रस्टाचे मार्फत तूं कितें कितें करता ते सांगचें. आनी जेणे करून लोकांक कळटलें की तुमकां की प्रत्येक जाण तुज्या पांया कडेन येतले काय दिसता तुका. हेंवूय हांव ताका सांगपाक सोदता. सुदीन ढवळीकराक सांगता की हे जे बील आसा ते जर तुमी फाटीं घेयना जाल्यार आमी लोकां मदीं वयतले. आमी जे भुरगे ऑलरेडी भोंवत आसा आमी अवेरनेस करतले तेंकां की लोकांक आयज नाका जाल्ले आसा. तशेंच तुमी जे स्मार्ट मिटर बसयला तेजेरूय सांगपाक सोदता की स्मार्ट मिटर हो क्लियरली म्हणल्यार एक चोरपाचो एक नवो तुवें हे स्टार्ट केल्लो आसा की लोकां कडल्यान कशें उखलून घेवप हे. फाटले फावटी PWD डिपार्टमेंट आशिल्ले तेन्ना आमी पळयलां की कशे तरेन जे रस्ते आसा ते कशे व्हांवून वयता जावं कशें हें जाता तेच तरेन तुवें इलेक्ट्रिसिटी धरलेलो आसा. आयज सगळे कडेन खणून उडयल्ले आसा. लोकांक त्रास कवर करात. हांवें मागीर टॅलिफाची बातां करूया नाल्यार लोकां कडेन वचून तेंचे अवेरनेस करतले आनी तुमकां येणारे एका बूथ दाखयतले. कित्याक आमी जो मतदारसंघ पळयता तुजो तो मतदारसंघ अजून तरी इम्प्रूव जालो ना. व्हडली डिपार्टमेंटूय घेवन पळयली पण तो मतदारसंघ अजून तरी इम्प्रूव जालो ना. हे टॅरिफ वाडोवन तूं कितें इम्प्रुवमेंट करपाक सोदता हें आमकां खबर ना. काय तुजी स्वताचो ट्रस्ट आनी तुजी स्वताची फॅमिलीचो इन्कम जर वाडपाक सोदता जाल्यार तुवें तेजेर क्लियर येवन सांगचें. क्लियर येवन दाखोवचें आपल्या कडेन तशें कांय ना म्हणून ट्रस्टान कांय ना. ट्रस्टाचे थ्रू आपूण कोणाची बिलां इलेक्शन डिपार्टमेंटाचो जो वाडला 4% वाडला तेजेर उलोवंक सोदता. आज गोंयची परिस्थिती कितें आसा ती खंय तरी जो पावर मिनिस्टर मंत्री आसा सुदीन ढवळीकर हेणी विचारान घेवची. कारण गोंयचो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो आसा तो सगळ्यात म्हाका दिसता इंडियेन दुसरो लागता नंबर. सो इतलो जर अनएम्प्लॉयमेंट आसा जाल्यार घरान लोकांच्या पयसो खंयच्यान येतलो हेजेर विचार करपाक जाय. आनी हें जालें जाल्यार तुज्याच मतदारसंघात तुवें जे एम्प्लॉयमेंट सुद्दां जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबराचेर कामाक लायल्या भुरगे जे आज कितलींशीं वर्सां
आणि हे सगळे बहुजन समाजाचे भुरगे आज त्यांचो कसो संसार चलयता हे त्यांनाच खबर आसा। आज एक घरचे बायलेक तर आपले घर चलयतले जाल्यार ताका साधारण एक मिक्सर म्हण जावं बाकीच्यो ज्यो रांदपाक सारक्यो गजाली लायटी वयल्यो लागतात तांकां हो कॉस्ट फाल्यां बेर जातलो काय कितें हे गोंयभरच्या लोकांनी विचार करपाक जाय। आणि जो गव्हर्नमेंट आसा तुम्ही इव्हेंट करपाक हांगा कितलेशे करोडांनी पयशे मोडटात आणि हो टॅरिफ रेट वाडोवन तुम्ही हे इव्हेंट कित्याक हे करोड रुपये तुम्ही मोडटात कित्याक हेजेरूय विचार जावपाक जाय आशिल्ले। आज बाकीच्या स्टेटींनी पॉवर जनरेशन जे आता तुम्ही हे कमिशन आसा म्हणटात JERC आज कमिशन आसा म्हणटा इलेक्शन डिपार्टमेंटाचे जाल्यार हे कमिशनान आज पर्यंत तुम्ही टॅक्स घेवपाचो आणि तुमचो जे सरकाराचे जे आसा पळय चलोवपाचें धोरण आसा आपले जे धोरण चलोवपाचें आसा तितलेच आसा काय कितें। आज गोंयांत कितलेशे सोर्सीस आसा उदक आसा जावं डोंगर आसा थंय तुम्ही बाकीच्या स्टेटींनी गेल्यार पळयल्यार पवनचक्की आसा जावं पॉवर जनरेशन सेंटर आसा जाल्यार ती गोंयांत कित्याक ना हो मोठो तुम्ही प्रश्न पडटा गोंयकारांक। आणि उठ सूट येयल्ले दिसा तुम्ही गोंयकारांकूच त्रासान कित्याक घालूंक सोदता आणि सगळे सेंट्रल मिनिस्टर धरून जावं प्रत्येक जे भायले जे मंत्री गोंयांत येवन उधळपट्टी कित्याक करता आमच्या टॅक्स पयशांची हेजेरूय विचार करपा सारकी गजाल आसा। ते केबलिंगाचेर खंय तरी अर्थिंगाक शॉक येता जावं बाकीचे लोकांचे ज्यो हे आसा टीव्ही म्हण फ्रीज म्हण ज्यो AC म्हण खंय तरी डॅमेज जाता हेजेरूय तुवें नजर दिवपाक जाय आशिल्लें। कारण तुवें जे केबल्स तूं वापरले पळय ते कसले हेजे क्वॉलिटीचे वापरले हेजेरूय तुवें विचार करपाक जाय आशिल्लो। कारण आमकां कळोन चुकला तूं कॉन्ट्रॅक्टर तुज्याच आणि ते केबल सप्लाय करपी तुजेच मनीस हेजेरूय तूं विचार कर आणि लोकांनी सुद्दां विचार करपाक जाय। एक आज तूं कितें करता पळय हे लोकांचे तूं पोटाचेर जावन लोकांचे टेन्शन दिवपाक उठला। थँक्यू। पण मेनली आमचे भुरगे आसा ते सद्याक सगळे कडेन भोंवत आसता जसो आमचो प्रोसेस आसता तेजेर आमी भोंवत आसा लोकां मदीं आमी वचून अवेरनेस करतले। आणि एक सांगपाक सोदता की जेन्ना JERCची हियरिंग आसली तेन्ना तेंच्यांनी हियरिंग दवरलेली मिनिजीस फ्रागांजा हॉलांत ती हियरिंगाक सुद्दां तेंच्यांनी कोणाक उलोवपाक दिवना बेगीन आपूण कवळयल्यार ते गेले। आणि हे तरेन ही थट्टा चालू आसा लोकांची आणि जर बिल कमी करता जाल्यार लोकूच तांकां आन्सर दितलो कितें आमी लोकां मदीं वयता अवेरनेस करता की लोकांक आतां कळटा सगळें पयलीं कितें आशिल्लें पयलीं करतले। पयलीं म्हणजे तुमचे जे कितें पयशे दिवपाचे आसा गव्हर्मेंट ते पयलीं रिकवर जावं। आतां हांवें जशें म्हणलें की जवळ जवळ आतां हो आमी स्वताचो डेटा दिना हो पळय डेटा हो एसएमबीचो डेटा। एसएमबीचो डेटा म्हणल्यार कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट आसा तेंचेर 122.84 करोड सुमार 122.84 करोड आणि गव्हर्मेंट कंज्युमर जितून सगळे पंचायती येता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची कितलीशी डिपार्टमेंट हे आसा तेंचे हितून 142.71 करोड सुमार तो पेंडिंग आसा आणि डोमेस्टीक हितून 85.42 करोड आणि तितून भितर एक नाव आसा मुद्दाम नोट करा ते पयलीं भोगून गेल्ले तेवूय तितून भितर आसा तेचे कडेन जायनाशें ना न्ही आणि प्रत्येकाचे 1 लाख 2 लाख अशें बिल पेंडिंग आसा ते पयलीं रिकवर करा। OTS स्कीम परत हाडात जेणे करून कितले आसा गव्हर्मेंट टोटल गव्हर्मेंट रिकवरी 142.71 करोड मागीर कमर्शियलाची 122.84 आणि डोमेस्टीक जे आसा 85.42 टोटल 1.42 हय गव्हर्मेंट कंज्युमर म्हणल्यार जे पेंडिंग उरला ते पयलीं तुमी